समाचार है। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। ফের জঙ্গি টার্গেট দিল্লি, ফের জঙ্গি টার্গেট দিল্লি। 11 জনের মৃত্যু। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন বেশ কয়েকজনের হতাহত হয়েছে, কিন্তু গোয়েন্দা ব্যর্থতা বারবার উঠে আসছে। কি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে বিস্ফোরণ, বারবার প্রশ্ন উঠছে গোয়েন্দাদের ভূমিকা, গোয়েন্দা ব্যর্থতা। একটা জায়গা রেকি করেছে পরিষ্কার জঙ্গিরা, এবং সেই জায়গা হচ্ছে বন্ধ করো, বন্ধ করো। आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। অমিত শাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লিতে বিস্ফোরণ স্থলে যাচ্ছে এবং হাসপাতালে যাবেন, কিন্তু এখন সিসি ক্যামেরার নজরদারির কথা বললেন। গোয়েন্দা নজরদারিতেও কি বড়সড় ব্যর্থতা? প্রশ্ন এক, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই কি পাল্টা হামলা? জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম আমরা এবং অপারেশন সিঁদুর হয়েছিল। সেই অপারেশন সিঁদুরের পর জঙ্গি নিধন হয়েছিল, তারপরে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার জঙ্গিদের গ্রেফতার হয়েছে পরপর, জঙ্গিদের কাছে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে হাজার হাজার কেজি। সেখানেই প্রশ্ন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই কি পাল্টা হামলা? প্রশ্ন দুই, দিল্লিতে নিরাপত্তার নজরদারিতে গাফিলতি। দিল্লিতে নিরাপত্তা কোথায়? এই রকম ভাবে রেকি করে বিভিন্ন জায়গায়
যখন বাজার বন্ধ, শুধুমাত্র চাঁদনি চক বাজার খোলা, সেই চাঁদনি চক বাজার এবং তার পার্শ্ববর্তী লালকেল্লা, মেট্রো স্টেশন, সেই সমস্ত জায়গায় যে সপ্তাহের প্রথম দিনে ভিড় থাকে, এটা তো স্বাভাবিক। এটাই টার্গেট ছিল, কারণ গাড়ির গতি একেবারে স্লো করে দেওয়া হয়েছিল। গোয়েন্দা নজরদারিতেও কি বড় সড় ব্যর্থতা? গোয়েন্দা নজর কোথায়? বারবার ইন্টেলিজেন্সের ফেলিওর বলা হয়, সেই ইন্টেলিজেন্সের ফেলিওর তো এখানে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে দিল্লির মতো রাজধানীর জায়গায় এইভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, এইভাবে রেকি করা হলো, এইভাবে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ হলো। কোথায় ইঙ্গিত? ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় ধরা পড়েনি সন্দেহজনক গতিবিধি? এত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, খুব সেন্সিটিভ জায়গা, এবং সপ্তাহের প্রথম দিন, বারবার বলছি, সেই সপ্তাহের প্রথম দিনে নিশ্চয়ই এর আগে জঙ্গিরা ওই এলাকা ব্যবহার করেছে, রেকি করেছে, ওই এলাকায় ঘুরেছে, এবং আজকেও এই গাড়ি, হরিয়ানার নাম্বার প্লেটের এই গাড়ি, যে কি গতিবিধি, সন্দেহজনক গতিবিধি তো থাকবেই। তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় ধরা পড়ল না। নাশকতায় পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট হলেও আঁচ পায়নি দিল্লি পুলিশ। 5 নম্বর প্রশ্ন, मृत्यु हो गई उसकी, वो आके गिरा। जले हुए लोग भाग रहे थे सड़क पे, मैंने ऐसा भी देखा है, और यहाँ उड़ उड़ के बंदों के हाथ पैर उड़ उड़ के यहाँ तक गिरे हैं। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ। জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত রাজধানী, ফের টার্গেট দিল্লি। দিল্লিতে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা, আর সেই আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় 11 জনের মৃত্যু এখনো পর্যন্ত, 30 জনের ওপরে আহত, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, আরও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা। সোমবার দিল্লির বেশিরভাগ বাজার বন্ধ থাকে, শুধুমাত্র খোলা থাকে চাঁদনি চক বাজার। চাঁদনি চক মার্কেট থেকে 1 কিলোমিটার দূরে বিস্ফোরণ স্থল লালকেল্লা, সেখানে বহু মানুষ লালকেল্লা দর্শনে আসেন, আর সেখানে মেট্রো স্টেশন। সবটা মিলিয়ে সপ্তাহের প্রথম দিনে ওই এলাকায় মানুষের ভিড়, গাড়ি, প্রচুর অটো, এই সমস্ত লক্ষ্য করে, টার্গেট করে, রেকি করে জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটা খুব স্বাভাবিক, পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের প্রশ্ন, 5টা প্রশ্ন। প্রশ্ন 1, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই কি পাল্টা হামলা? জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম, অপারেশন সিঁদুর করেছি। আমরা জঙ্গিদের পাকিস্তানের সীমান্তে যে সমস্ত জঙ্গি ঘাঁটি, সব ঢুকে তছনছ করে দিয়েছি। তারপরে জঙ্গিদেরকে নিধন করা হয়েছে, জঙ্গিদের হত্যা করা হয়েছে উপত্যকায়, এবং গ্রেফতার করা হয়েছে। হাজার হাজার বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। সেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই কি পাল্টা হামলা? জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি আমরা, এদিকে আমাদের দিল্লির নিরাপত্তায় নজরদারিতে কি গাফিলতি? এই প্রশ্নও তো উঠছে। দিল্লি রাজধানী, সেই দিল্লির রাজধানী এলাকায় কিভাবে এত বিস্ফোরক নিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গিরা? এত বিস্ফোরক উদ্ধার হলো ফরিদাবাদে, তারপরেও সেরকম ভাবে অ্যালার্ট ছিলাম না আমরা? দিল্লি নিরাপত্তা নজরদারিতে গাফিলতি থেকে গেল। গোয়েন্দা নজরদারিতেও বড় সড় ব্যর্থতা। পহেলগাঁওয়ের পর ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, কিভাবে জঙ্গিরা এমন একটা জায়গা বেছে নিতে পারলো যেখানে বড় সড়ো ক্ষতি করা যায়। আবার এখানে প্রশ্ন উঠল, ভারতের ভেতরে ঢুকে রাজধানীতে গিয়ে বড় সড়ো ক্ষতি করা যায়, সেইটাও বেছে নিল এই জঙ্গিরা। কিভাবে, কোথায় ইন্টেলিজেন্স, কোথায় গোয়েন্দা বাহিনী? आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से।
जो मौके पर आए मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। अब फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ क्या नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी, HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा हाँ हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल रही थी, चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे पूरे भी नहीं आधे, जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे, बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका, जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনছেন। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় দেহ, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিটকে পড়েন অনেকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, 10-এরও বেশি গাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়, দুমড়ে মুচড়ে যায়। আবার এই যে বারবার বলা হচ্ছে লাল সিগন্যালে গিয়ে লাল আলোর সিগন্যালে আটকে পড়ে গাড়িটা, তখন স্লো হয়ে যায়। আসলে ওখানে গতিবিধি তো সন্দেহজনক ছিল এই গাড়ির, তাহলে ধরা পড়লো না কেন সিসি ক্যামেরায়, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায়? সন্দেহজনক গতিবিধি, নাশকতায় পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট হলেও আঁচ পেল না কেন দিল্লি পুলিশ? মৈত্রেয়ী, এটাই তো সব থেকে বড় প্রশ্ন। আজকেই ফরিদাবাদে এত কেজি